Hello students, welcome back to Aspire Academy. Aspire Academy is a non-profit organization and we provide classes from 9 to 10 আৰু আমাৰ YouTube channelত সদায় এটা free video যায় and বাকি detail class and notes কাৰণে আমাৰ websiteত check কৰি enroll কৰিলে পাই যাবা। আমি class 9 geography part chapter 2 কৰি আছিলো atmosphere আৰু atmosphere আমি এইটো topic কৰি আছিলো classification characteristics and distribution of wind আমি এতে পঢ়ি আছিলো wind বোৰৰ নাম কেনেকে originate হৈছে কেইটা types of wind আছে আমি last classত পঢ়িছিলো যে তিনটা types of wind আছে primary circulation secondary circulation and circulation or local winds এই তিনটা major wind groups are divide কৰা হৈছে আমি last class of primary wind কি পঢ়িলো আৰু তাৰে আন্ডাৰত আৰু কেটামান types of winds আহে যেনেকে trade wind আমি পঢ়িলো then আমি westerlies পঢ়িলো তাৰ পিছত এতে আমি পঢ়িম polar winds আমি নামটো দিয়ে গম মানে guess কৰিব পাৰো যে polar winds polar mention থাকিলে তো অৰ্থৰ polar sides পৰা এই wind to originate হোৱা বুলি আমি এটা guess কৰিব পাৰো তো আমি in detail এতিয়া পঢ়িম the normal air circulation from the polar high pressure regions of the subpolar low pressure region is called polar wind আমি জানো আমাৰ অৰ্থত belts আছে high pressure and low pressure belts আছে আৰু আমাৰ polar high pressure belt টো একদম polar ওচৰত আছে তাৰপিছত আমাৰ subpolar low pressure belts আছে যেতিয়া wind to a high polar high pressure belt পৰা low subpolar low pressure belt লকে move কৰে hey duta hemisphere to northern and southern hemisphere both the hemisphere hetuke polar wind buli koy as this wind blows from east opera blow kore east side opera in both the hemispheres are known as polar easterlies aru a polar wind tor an eta naam ase polar easterlies because a wind to amar polar sides ketar hemisphere ketar east side opera blow kore hekane yar an eta naam hol polar easterlies it needs to be known that the convergence is it is need to be known that there is convergence of polar wind and westerlies in this region eta conversion hoy eta mili je amar western side opera polar winds opera juntu wind blow kore aru west side opera juntu wind ahe ha west side or wind to kami ko westerlies the meeting of two constructing winds coming from opposite direction often result in a formation of polar front and moderate cyclonic storm in this region aru amar polar wind to or polar easterlies to amar pole side or east side opera blow kore duta hemisphere ote and ami last class ot pohisilu westerlies amar west side opera blow kore aru jetia ei west side opera wind to ahi aru east side opera wind to ahi duta hemisphere ote log lage tetia eta polar front create kore aru ei duta contrasting wind mane duta opposite direction or wind ahi je log hoy hetu karone regions burot volcanic cyclonic storm originate hoy cyclones bur je ahe ei duta wind jeta mix hoy duta opposite direction of wind tetia eta duta hemisphere ote ami ki dekha pa polar front of formation dekha pa plus ki hoy cyclonic storms yate origin kore ei duta regions because ei opposite direction of wind duta log lage it is worth mentioning that a very high velocity of wind 640 kilometer per hour like that of westerlies blows towards the east at high altitude in the tropical regions aru a wind to je blow kore west side opera east side ol ahe etu bahut beshi speed ot ahe hey speed to karne cyclonic storms form hoy eduta region aru basically hoy amar tropical regions ot
ঠিক আছে this is known as jet stream বুলি কয় because westerlies বহুত জোৰকে আহি বহুত স্পীডত আহি collide কৰে with the easterlies আৰু mix হৈ পেলাই cyclonic situation এটা creation হয় যোনটো আমাৰ tropical regionsত হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো jet stream বুলিও কয় this jet stream brings about significant change in weather and climate of any area. Aru ei je cyclonic situation form hoy westerly speed ot ahe ei to jet stream buli koy aru jet stream to ki kore weather change and climate change ahe in the particular region. ঠিক আছে polar windor ami ekhini bujilu je polar sides ot hoy polar high pressure belt opra subpolar low pressure belt loke wind blow kore in both the hemisphere northern hemisphere and southern hemisphere tar pisot east side opra blow kore a wind to he karone yar aneta naam east polar easterlies hoy aru মাজত যায় কি হয় west side পৰা wind blow হয় আৰু west side wind বোৰক আমি westerlies বুলি কওঁ যেতিয়া westerlies আৰু polar easterlies লগ লাগে তেতিয়া ইয়াতে polar front এটা creation হয় আৰু cyclonic stormer creation হয় এই দুটা hemisphere এই দুটা regions যত এই দুটা opposite directioner wind একেলগে লগ খায় ঠিক আছে এখিনি হল আমাৰ polar windৰ কথা next time আমি পঢ়িম circulation of wind secondary circulation ami pohim the wind circulation resulted in different parts of earth due to variations in the nature of landforms differences in the distribution of land and water bodies and regional and seasonal variation in temperature pressure are known as secondary circulation kak koy the wind circulation resulted in different parts of the earth amar wind circulation to earth or different parts of circulate hoy aru sob jagate same type of wind blow nokore kobat jodi ekdom extreme velocity extreme speed ot blow korba kobat bahut calm hobo to different types of wind blow hoy aru secondary circulation kihor karne hoy of wind because of these regions because variation differentiation eke nohoy variations difference thaka karne in the nature of landform or difference thaka karne kobat plain ase kobat mountains ase kobat high altitude ase he karne ama wind or variation ase and differences in distribution of land and water bodies ami janu amar earthot 71% water di covered ase and remaining 30% amar land di covered ase to amar land aru water or juntu porimanot ase hetu eke nohoy 70% water ase boli 70% land nai to land aru water majot je division ase in content hetu karne amar secondary circulation hoy and regional and seasonal variations in temperature pressure are known as are generally known as secondary wind aru amar regional differences thake seasonal variations thake kobat bahut thanda hoy kobat bahut gorom hoy ketiaba summers ahe then next 6 months winters thake ebor variation karone kobat temperature basi kobat temperature low kobat air pressure basi kobat air pressure low eboror karone এইটোৰ নাম হৈছে secondary circulation among the secondary circulation cyclones anticyclone air mass front monsoon etc are very important secondary circulation e kihor creation kore cyclones or creation kore anticyclones or creation kore anticyclones again notun ke hunisa itu ami further class ot pohim it's opposite of what cyclone is air mass creation hoy front monsoon ebur bostur creation hoy from secondary circulation of wind this winds bring about significant weather change in an area and sometimes make atmospheric condition unstable aru a wind je blow kore secondary circulation or karone a differences or karone because of earth's structure तो आमार weather changes ahe eta area बहुत significantly weather change ahe jodi ami sao unstable condition codes basically ami dekha pao due to cyclones because ami yate cyclones or kotha pati aso let's focus on cyclone
সাইক্লোন আমাৰ কোস্টাল এৰিয়াজত বেছিকে হয় তো যেতিয়া সেকেন্ডাৰী সার্কুলেশন উইন্ড টু ব্লো কৰা স্টার্ট কৰে বহুত জোৰকে আৰু তেতিয়া আমি ওয়েদাৰ চেঞ্জেস দেখা পাওঁ কোস্টাল এৰিয়াজত সাইক্লোনৰ অৰিজিনেশন হয় সাইক্লোন স্টার্ট হয় যোনটো কাৰণে এৰিয়াটো পুৰা আনষ্টেবল হৈ যায় তাতে যোনবোৰ হ্যাবিটেন্টস আছে যোনবোৰ মানুহ আছে তাহাঁতক তাৰ পৰা ইভাকুৱেট কৰি দিয়া হয় তাহাঁতক তাৰ পৰা খালি কৰিব দিয়া হয় বেলেগ জেগাত ৰাখে কেম্পছত সো দ্যাট হাৰ্ম হয় সেইকাৰণে মানুহে যেতিয়া সাইক্লোন আহে ইয়াতে কোস্টাল লাইনত থাকাটো এটা ডেঞ্জাৰ হয় সেইটোৱে কৈছে যে এটা আনষ্টেবল সিচুৱেচনৰ ক্ৰিয়েচন হয় ঠিক আছে আমি এতিয়া উইন্ড সার্কুলেশন টাইপস অফ উইন্ড কেনেকে উইন্ডবোৰ ব্লো কৰে সেইখিনি আমি কভাৰ কৰিলো এতিয়া আমি পঢ়িম এয়াৰ মাস What is air mass? An immense body of air having homogeneous temperature and humidity condition is called air mass. An immense body of air having homogeneous temperature. Homogeneous means same to same. Similar. And humidity conditions is called air mass. Jetia amar air body to same temperature thakibo aru same temperature thakibo aru humidity ekdom same thakibo so conditions same thakibo hetuke air mass buli koy. Actually, when the air in a wide area remains stable for considerably long period of time, its lower layer is influenced by the underlying land surface. This process absorbs the prevailing temperature and humidity characteristics of the surface layer. So, jetia air এটা ডাঙৰ ৰিজনত বহুত টাইমৰ লকে ষ্টেবল হৈ থাকে একো চেঞ্জেস নাহে একদম ষ্টেবল হৈ থাকে আমাৰ air movement to in the lower area lower layer is influenced by aru its lower layer jonto air hoy tare lower layer to influence hoy by underlying land surface opera influence hoy amar earthor surface or logot lagi thaka first atmosphere layer to ki hoy troposphere lower layer jonto air thake hetu jodi bahut time or pora stable hoi thake hetu kihor karone hoy because amar jonto surface hoy earthor hetu a lower layer to influence korise and it in the process this air absorbs the prevailing temperature and humidity character of the surface layer aru a layer to ki kore tetia amar surface jonto temperature thake aru humidity thake hebur absorb kori loy. That is why a considerable variation in air temperature and humidity is observed vertically up from the land surface. Ekarne ami dekha pao jete evaporation hoy vertically up eneke air to blow mane eneke vertically air temperature to eneke vertically uthi jay horizontally na jay because earthor logot lagi thaka ekdom last layer to jonto ase troposphere earthor surface or jonto humidity thake temperature thake hebur so absorb kori loy ekarne air movement to air temperature jonto movement hoy etu vertically hoy uporole jay. Thus, whenever an air mass having some special character is formed, it starts diverging. Jetia air mass to kiba special characters thake ba belek kiba character form hoy jonto absorb koribo nware tetia divert kora start hoy mane separate hua start hoy uporle gusi na jay absorb koribo nware tetia diverge hoy jay mane separate hua start hoy. This diverging air mass determines the weather of the area through which it passes. Ami dekhilu je junkhini absorb koribo noarile troposphere he air khini diverge hoy separate hoy ako ghuri ahile earthor surface hole earthole ghuri ahile because yate absorb নহলে he air khinie diverge hoya air khini separate hoya air khinie juntu region through the pass korise he region to weather to determine koribo tate weather to keneka hobo gorom hobo ne thanda hobo ne wind to basically blow koribo ne cyclone or creation hobo so a diverging air to a determine koribo.
From warm and cold condition of air, the vertical distribution of temperature also indicates the stability and condition of air mass. Aru আমার air to cold ঠান্ডাও হয় গরমও হয় warm and cold conditions of air the vertical distribution of temperature vertically কেনেকে distribute হৈ ওপৰলে গৈছে indicate কৰে air mass to কিমান stable হ'ব নে instable হ'ব নে unstable হ'ব নে air mass to unstable হলে কি হ'ব cyclone creation হ'ব তো এই air mass টোৰ ওপৰত depend কৰে কেনেকে আমাৰ weather টো হ'ব যোনটো ৰিজন দি পাস হৈছে প্লাস এয়ার মাসৰ যোনটো গৰম এয়ারটো যদি গৰম হয় বা ঠাণ্ডা হয় আৰু ভাৰ্টিক্যালি কেনেকে ওপৰলৈ গৈছে হেতু ডিটাৰমাইন কৰিব এয়ার মাসৰ যোনটো স্টেবিলিটি আৰু ইনস্টেবিলিটি টো ঠিক আছে Even though the temperature of air mass changes when it moves after leaving the source region, one can identify the source region of the air mass by studying horizontal distribution of temperature and humidity. Aru air mass to move kore eta region opera hitu region ole jay first jod origin hoy air mass to diverge hua pora jeta origin hoy hetu kami kom source region boli kom aru one can identify the source region of that air mass by studying horizontal distribution of temperature and humidity horizontal hole amar pothalike hobo aru vertically hole amar uporole hobo dighole hobo to ami jetia air mass or temperature to aru humidity to study korim horizontally pothalike parallelly titia ami gom pam he source region or air mass to kenekwa asile stable asil ne unstable asile it is only because of the movement of dynamic air mass conduction of heat takes place from one warm region to cold region aru air move kore itu region opra hitu region aru hitu air mass opor depend kore je kei type or wind blow koribo jodi warm region opor jai warm region ki hobo yate warm wind blow koribo jeneke jodi ami desert ot jatate gorom bota blow koribo to gorom bota blow kori jodi olop less heat ba olop moderate climate ot ahe jo thandao nohoy goromo nohoy besi ba teja blow kori ahe titia he jega tutu jor pura warm air to blow kori ahise yate jodi olop thanda ase yateo gorom air blow kori jega to gorom kori pelabo and thereby an equilibrium in atmospheric temperature is maintained aru heneke eta equilibrium maintain kora hoy amar atmospheric temperature to thik ase when a divergent air mass from the highland moves it not only changes the weather of the area but also the experiences in temperature and humidity condition of its own jetia he divergent separate hua air mass to blow kore eta highland opera eta ukho region opera suppose hilly region etar pora a divergent air to jeta hilly region opera blow kore eta plain or loke or less hilly region etar loke tita weather change no kore we also experience changes in temperature and humidity temperature or humidity to changes ami experience koro thik ase based on the source region and associated characteristics of air mass it can be mainly classified into four air mass to amar sarita bhagot bhagai dise tumaloke ete naam kita monot rakhile hobo because in detail tumalokor bookot explain kora nai so ei sarita monot rakhiba tropical continental air mass yak CT buli koy be very careful first letter keta sob small aru pasor letter keta sob capital to C to amar small hobo T2 capital hobo tropical maritime air mass yate ako M2 small T2 big polar continental air mass yate C2 small P2 big aru polar maritime air mass M2 horu P2 capital thik ase very simple continental maritime eketa same e thakibo just amar tropical aru polar change hoise so duta amar tropical ase duta amar polar ase baki continental aru maritime
same থাকিলে তো এইকেইটা easy হয় মনত ৰাখিবলে These air masses can be further divided depending on their temperature and degree of dynamism. আৰু কেনেকৈ এই চাৰিটা আৰু ইয়াৰ sub parts আছে আৰু further divide হৈছে এইটো আমাৰ depend কৰিব কেনেকৈ আমাৰ temperature আৰু degree to change হৈছে of air mass. ইমান ডিটেইলত তোমালোকক দিয়া নাই just এই নাম কেইটা মনত ৰাখিবা হৈ যাব এতিয়া আমি পঢ়িম front when two different air mass with sharp contrast in temperature contrast মানে differences or opposites temperature humidity pressure density etc come closer from opposite direction they do not mix readily তো যেতিয়া দুটা উল্টা সাইডৰ পৰা wind আহিছে আৰু এটোৰ humidity কম temperature কম right সাইডৰ পৰা আহাটো আৰু ইয়াৰ humidity বেছি temperature বেছি ইয়াৰ speed কম ইয়াৰ speed বেছি ইয়াৰ density কম ইয়াৰ density বেছি আৰু আহিছে উল্টা সাইডৰ পৰা তেতিয়া ইহতে মানে আহিয়ে mix হৈ না যায় ঠিক আছে this is called air front আৰু এটা discontinuity start কৰে আৰু হেতুকে front বুলি কয় because ইয়াতে আহি ইহতে mix হৈ না যায় because দুটা বহুত opposite হয় এটা যদি temperature বেছি আছে এটা temperature কম আছে এটা humidity বেছি থাকিলে ইটো humidity কম থাকিব তেনেকৈ দুটাই far opposite হয় আৰু opposite directions পৰা আহে weather changes takes place in such front আৰু যেতিয়া এই দুটা air mix হৈ না যায় তেতিয়া এটা frontor create হয় আৰু weather change আমাৰ এই front টোতে start হয় It should be known that formation of front requires two special conditions. Duta special condition lage amar a front tour creation hobole. First two whole between two air masses one should be colder and heavier than the other. Eta thanda hobo lage antutke aru eta heavier hobo lage. Tetia he a front tour creation hobo মানে বিরাট opposite hobo লাগে এটা যদি ঠান্ডা আৰু লাইটাৰ হয় আনটো গৰম আৰু হেভি hobo লাগে আমাৰ air mass টো তেতিয়া হে front tour creation hobo because ইটো হিটো লগত মিলি না যাব mix হৈ না যাব then second is air movement should be convergent উচৰলে আনিব লাগে so that two air masses from opposite direction move closer to one another আৰু এনেকা এটা air movement আমি মানে air movement or creation হ'ব লাগে যত দুটা opposite sides or air ইটো হিটোৰ উচৰত আহে and that will lead to creation of fronts as a result of the meeting of two characteristically contrasting air masses, the comparatively warm, lighter air comes over the cold, heavier air. So, duta opposite side of ahise. Suppose etu amar cold and heavier hole. আৰু এটো আমাৰ warm and light hole এটো west side of ahatu to ki hobo warm and heavier to amar cold warm and light to amar warm and light junto air mass hoy warm mane gorom aru patol junto air mass hoy hetu amar cold and heavy mass or cold and heavy air or uporot ahibo mane thanda aru godhur junto air hoy hetur uporot ahibo and maintains a state of equilibrium eta equilibrium mor srishti kore maintain kori rakhe air shift occurs in the frontal region due to aru frontal region of air shift hoy কিহৰ কাৰণে হয় because of reversal direction of pressure gradient আমি দেখিছিলো pressure gradient যেতিয়া আমি পঢ়িছিলো air movement তেতিয়া আমি পঢ়িছিলো যে pressure gradient টো determine কৰে air movement টো কেনেকে হয় তো air movement টো আমাৰ pressure gradient তে direction টো influence কৰে moreover the progress of front brings about changes in air temperature and humidity aru air front changes ane kihot ane air pressure aru humidity and formation of clouds in frontal region aru hey frontal region tot
formation of clouds হয় যেতে temperature change আহে humidity কমে বা বাঢ়ে গৰম বেছি হয় বা ঠাণ্ডা হয় এইবোৰ সব frontal regions হয় because আমাৰ pressure gradient এইবোৰ changes determine কৰে On the basis of nature and characteristics, the front are classified into 4 groups. Our front two further divide in 4 groups. Cold front, warm front, stationary front, and occulted front. এই চাৰিটা frontsত আমাৰ ভাগ কৰা হৈছে এটা হল cold front, ঠাণ্ডা front, এটা warm front, এটা stationary, এটা occluded front ঠিক আছে এতিয়া আমি এইকেইটা সৰুকে explanation দিয়া আছে detailsত পঢ়ো cold front the front in which a cold mass air shifts warm air is called cold front যেতিয়া cold air mass to ahi গৰম জায়গা ঠাণ্ডা কৰি পেলাই আৰু গৰম এয়াৰ খিনি শিফট কৰাই দিয়ে গৰম এয়াৰ খিনি গুছাই দিয়ে হেতুকে cold front বুলি কয় Then warm front, the front in which an advancing warm air mass moves over the cold mass and shifts the position is called warm front. যেতিয়া এটা ঠাণ্ডা জায়গাত কবাত বৰষুণ দি আছে আৰু গৰম বতাহ এটা আহিছে তেতিয়া আমাক গৰম লাগি যায় যেতিয়া এই ঠাণ্ডাখিনি গুছাই দি গৰম এয়াৰটো আহি যায় ওপৰত আৰু গৰম এয়াৰটো বেছি ডমিনেন্ট হয় আমাৰ গৰম লাগা ষ্টাৰ্ট হয় হেতুকে warm front বুলি কয় Stationary front. The front which does not help shifting of air mass concerned and remains static condition is called stationary front. Our stationary front of কোনটো হয় যোনটোৱে একো চেঞ্জেস নানে এয়াৰ শিফটস নানে গৰম হৈ আছে যদি গৰমে থাকিব ঠাণ্ডা হৈ আছে যদি ঠাণ্ডা আনি থাকিব পুৰা স্ট্যাটিক হৈ থাকিব ফিক্স হৈ থাকিব হেতুকে stationary front বুলি কয় Then occluded front when a new front is formed with mixed characteristics as a result of mixing of cold and warm fronts with their changing properties is called occluded front আৰু occluded front কিহক কয় যেতিয়া দুটা opposite type of air গৰম ঠাণ্ডা air mix হৈ যায় আৰু নতুন এটা type of air create কৰে হেতুকে occluded front বুলি কয় ঠিক আছে তো আমি এটা quick revision কৰি লওঁ front to কিয় হয় যেতিয়া দুটা different type of air আহি mix হ'ব নোৱাৰে তাতে আমাৰ front create হয় different type of মানে পুৰা opposite contrasting temperature একদম different হয় density different হয় যেটা differences থাকে আৰু weather change এই front to কাৰণে initiate কৰে আৰু front দুটা condition লাগে দুটা condition হলেহে এই front to creation হ'ব এটা হয় যে এটা air mass আনটোতকে cold আৰু heavy হ'ব লাগে আৰু second condition to হল যে আমি হে দুটা airক ওচৰত আনা close আনিব এটা situation create কৰিব লাগে তেতিয়া frontor creation হয় আৰু ইয়াতে কৈ আছে যে কি হয় যেতিয়া দুটা contrasting air লগ খাই তেতিয়া আমাৰ যোনটো গৰম আৰু পাতল air হয় হেতু ঠাণ্ডা আৰু heavier মানে ঠাণ্ডা আৰু গধুৰ air টোৰ ওপৰত আহি যায় আৰু তেতিয়া আমাৰ atmosphere এটা equilibrium error creation হয় আৰু air shift কিহৰ কাৰণে হয় frontal region because আমাৰ pressure gradients বোৰৰ কাৰণে আমাৰ air shift হয় আৰু এই air shift হোৱা কাৰণে temperature change হয় humidity change হয় আৰু on the basis of nature and characters front চাৰিটা ভাগত ভগাইছে cold front warm front then static front or stationary front একে থাকে কবা যদি গৰম এয়াৰ ব্লো হৈ আছে গৰমে থাকিব কবা যদি ঠাণ্ডা ব্লো হৈ আছে ঠাণ্ডাই থাকিব একো চেঞ্জ নাহে then occluded front কি হয় যেতিয়া দুটা opposite air লগ লাগি আহে আৰু এটা নতুন error creation কৰে হেতুকে occluded front বুলি কয় ঠিক আছে আজি ক্লাসটো এখিনতে সামৰিছো cyclones আৰু তাৰে পিছৰ টপিকখিনি আমি নেক্সট ক্লাসত স্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়ালৈকে ভালকে পঢ়িবা থ্যাংক ইউ